Alors, في هاد la vidéo غادي نتعرفوا على la structure front end back end. هي هذه front end back end. Le front end il se caractérise par UI, user interface. Tout simplement, user interface هي l'interface graphique. هي l'interface اللي تتبان للutilisateur. Le back-end هي la partie اللي فيها le traitement lourd, اللي فيها data, les données, manipulation de la base de données, اللي فيها le business logic, etc. Donc le front-end, puisque هي la partie présentation, تتمثل في HTML, CSS, Angular et TypeScript. Par contre, la partie back-end, هو اللي تكون فيها le traitement via un langage côté serveur. أو لا un framework مثلا Node.js, Laravel, Firebase, Symfony, J2E, etc. مثلا هنايا l'utilisateur تيدير une demande, تي envoyer la demande le back-end. ولكن راه ما تيكومونيكيش directement avec le back-end, تيكومونيكي avec une interface اللي سميتها ال API, Application Programming Interface. هاد ال API هادي هي اللي تديكلونشي ان تريتمون او نيفو ديال الباك اند، ولكن شكون اللي تيديكلونشي ال API هي لا دوموند ديال Angular. وهاد لا دوموند ديال Angular تتكون سو فورم دان سيرفيس، ماشي ان سيرفيس ويب مي ان موديول سميتو سيرفيسز او نيفو ديال Angular. هادشي هذا غادي نتعرفوا عليه اون ديتاي ان شاء الله. لو باك اند تيدير ان تريتمون على حسب شنو ديكلاريتي او نيفو ديال l'API، تيدير ان تريتمون ان كالكول etc. On va envoyer le résultat sous forme d'une response le front-end. C'est sous forme d'un data. من بعد الانجولار تيتريتي هذيك الداتا envoyée via le back-end ou تيافيشيها au niveau ديال la partie présentation ou la UI. OK? Donc نشوفوا une structure simplifiée. هنايا عندنا الفرونت اند تتenvoyer une demande, communique directement avec l'API. L'API traite la demande ديال الفرونت اند تتعطيها الباك اند. الباك اند تيتريتي لا دوموند ومن بعد تيenvoyer la réponse الفرونت اند. دونك تنقولوا بان الفرونت اند هي المسؤوله على لا بارتي بريزونطاسيون. باغ كونطخ الباك اند هي المسؤوله على لا بارتي لوجيك ميتيي بزنس لوجيك وتتمثل في l'API et data. Donc, en grosso modo, تنقولوا بأن ملي تنخدموا بالانجولار c'est-à-dire que حنايا ce sont des développeurs front-end. وبالتالي on va s'intéresser à la partie présentation HTML, CSS, JavaScript, Angular. بالنسبة للبارتي back-end اللي غيخدم عليها هو un développeur back-end وغادي يكون responsable على l'API et المانيبيولاسيون ديال الباز دو دوني. اوكي دونك بالطريقه هذه تيمكن لينا نفرقوا ما بين لي دو موند فرونت اند باك اند. دونك ديرون هاد لا فورماسيون بويسكو غادي نتعلموا الانجولار غادي نلبسوا لا كاسكيت ديال فرونت اند، ولكن غنقول لكم انا غادي نلبسوه اوسي حتى الكاسكيت ديال باك اند وغادي نوليو ان ديفلوبور فول ستاك. موعدنا ان شاء الله في لا بروشين فيديو اللي غادي نتعرفوا على كيفاش يمكن لينا نكونفيغوريو ان انفيرونمون دو ديفلوبمون سو انجولار.